Okay. 30 kakabsat Sunday today, Jai. Ijay manen batak pakaangayan na, mabilin yung kitain iti informations, iti Jesus Reigns Ilocos Norte Celebration. Kaya't no adadat kayat na mangted, iti sacrificial giving da, mabilin yung i-direct ken iti Herlan, when no kada kami nga papastor, i-submit me, ada resibo na no kada Jai kakabsat. So ayan, 2 p.m. to iti parade, tapos mga 5 p.m. yata di 5 p.m. DJ programan to. Aggapon to, dadapay aggapot pagod po da, service da pa iti bigat, ti church da, nga agpabatak dan to. So datay nga asideg, no kabaylan tayo, mapan tayo makidanggay. Dati nga, may salaeng, ayang national celebration na kwa, may sa ti aming nga Christians, iti entero nga Pilipinas. Ket ni Apo Diyos, agyaman tayo, inlisi na tayo kadigiti pakadadaelan tayo. Amen? Madaydayo ti Diyos. Tumakder tayo kakabsat. Praise God. Idi Martes, idi Sunday night, ni Apo Diyos na tayo binaybayan, in-deliver na tayo from DJ Baguio. Siyak nag-remind ak talaga, igalot yo, iserek yo, dagiti banag na nasken nga, iserek ka, tapnuhan nga, so that flying objects nga maka-create iti disgrasya pa ko nak. Kasi i-forecast da talaga nga napigsa. But agsakbay ka, we pray, we use wisdom, and we kept praying and praying and praying hanggang sarsarding. Even digiti ubing ito, iti chapel, nagkarkararag na. And praise God, ni Apo Diyos, sakbay pa nga imay iti Catanduanes area actually, medyo kimapo yan. Napigsalata, ngem nakapkapoy ngem di projected. And by the time we came here, may ito limabas, linisyan na tayo. But we continue to pray para kadigiti na pakaruan, ken no adada kayat mangted. You gave to Cebu the earthquake. Praise God. We were able to raise up 18,000 para Cebu victims the earthquake. Ngem for the flood, no kayat yun to pay, kayat yun mangted kakabsat, you can also give to the office through EJ front desk, digiti ushers tayo and the pastors, and we will channel them again through Assemblies of God national. Iso da no kanti mangyayag dagiti tulong tayo ijay. Madaydayaw ti Apo na ispal tayo. Amen. Praise God nga ni Apo Diyos iso na ti mangliwliwa mangpakired kadigiti na pakaruan. Bumangon daman ni imagine no sikat naglayos tay nagtaptapaw tay lugan mo. Kagatgatang mo. Down payment pa lang tinaibayad mo, and yet naperdin. Awan tay lugan mo nga magbaybayad ka pa lang. Ni Apo Diyos laeng ti makaited kadakwa da iti talged ti pakinakem ta makayanan da dagiti problema da. So nga kasapulan ngagkarkararag tayo nga umawag dagiti tattao ken ni Apo Diyos. Amen. Praise God. Maikadwa kakabsat. Okay, kayat ko lang i-announce din. Nagpasina ni Teacher Barnett. Nabayag nga staff tayo since 1990. Staff tayo ni Teacher Barnett. Nagpasina da ni Pastor Daniel, titatang na, nagawi din kay ni Apo Diyos. If you want to bless her also, napang kami nagnekro idi Friday. If you want to bless them, so be it. May kadua, nagpasina met na Ma'am Daisy Fabian. Dating pamilya, digiti ti apo ko na, dati music ministry, ni Mami Daisy, dati different ministries. Ni Jason, adati music ministry, ti Banugang na, nga ni Venus, staff tayo, adati ministry, Sunday school. So, I encourage you, if you can, bless them also. When mapang kayo makidanggay ijay Maristel, iso ti burulan na, ket agpamunpon to into no Martes. Datayo nga church, ti mangkandak iti pamunpon, oras iti 8:30 iti bigat. You can join us, or you can drop by and visit them and pray for them, encourage them. Amen? Praise God. Tumakder tayo kakabsat ipabla. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. So, oras ipablaak tayo. Romans 5:10. For if while we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through His life. Amen. Idi enemies na tayo pailang inay-ayat na tayo, insalakan na tayo. How much more, idi inawat tayo iso na, di lalo pa ti assurance, ti salvation tayo. Amen. Praise God. Let us pray. Thank you, God, for the word.
O Diyos, sa magyamang kami, at nakapagdadanggay kami manin. Sika itipig sami, sika itibalay gimi. Oh Lord, we praise you, God. We praise you kas kinankantami tatay. I praise you cause you're sovereign. Praise cause you're true. Praise cause you're faithful. Praise cause you have defeated the grave. Iti amin a tiyempo, idaydayaw da ka. Iti amin a pasamak, idaydayaw da ka. Tamapagtalkan ka, saan ka nga mang baybayan nga Diyos. Ket iti daytoy nga panagsursurom iti sasaom, kadua nga Sunday mi in our series, O God, nga we love you, we have to love you, and we have to go, O God, and give the good news. And disciple, O God, become disciples of Christ. Agtimek ka kadi, O Diyos. I pray that you release conviction. You release conviction ti puspuso mi. Ado dagiti mangkulkulaap nga banag iti lubong. Ado nga voices, O God, ti social media, prosperity, ado iti aggawgawid kada kami mga awis iti lubong. But God, I pray that you speak, O God, your word. Grant us conviction because dagiti banag nga napategken ka iti pagyariam. Agtimek ka, Holy Spirit, ket pakiredem ti adipen mo, O God. Usarem ti adipen mo, O God. Agyamang kami, put the burden in our hearts, O God. Holy Spirit, release the burden in our hearts. We thank you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Malinti agtugaw kakabsat. Naikan kay amin, iti kastoy nga, sa sino ti awanan, iti kastoy tatang bigat. Dito yung track, Bible track. Okay? Okay. So praise God, parang lahat kayo. Sa sino man nga awanan, itayag yut imayo, musicians. Okay, please give all the musicians a copy. Okay? Praise God. Siyempre, they were busy. Ito, plaster ko lang dito. Hallelujah. Madaydayaw ti Apo. Idilawas na inrugi ni Pastor Dwayne. Iti series tayo. So, dinamag na. Okay? Adak vintar idikwa ng asaba. Kaya siyempre, nakipag-service akmet lang kada kayo iti malem. Diba, dinamag na siya sinot nakapansin. Ijay kabarbaro nga, na ipaskil, ijay nga mandate tayo. Nakita yon? Tatay simrek kayon. Everybody look, ijay, nasakbay nga sumrek kay iti gate nga automatic. Dante nakaipan ni Jai, our mandate, itibilin kada tayo as a church. Dito ket nagnanumuan, dagiti different churches, iti Church of Our Savior Philippines, nagkarkararag kami dikwa, we went for a retreat and we prayed, kasano nga i-lay out tayo, kasano nga in words, iti mandate, when bilin, assignment, nga maited iti Church of Our Savior Philippines. And so, by the grace of God and by the Holy Spirit, dito iti nakaidalanan, haan lang ako katilawag daytoy, but all churches, iti Church of Our Savior Philippines. Nga datayo, we are a church, nga nakumandan, na ikan tayo iti bilin to love God. Amen? To go out, haan lang agpatengga ditoy, and make disciples. Haan lang converts, but make disciples. So, naisarita na kada kayo last week, love God. Kasi haan mo nga mabalin nga ayaten ti padam nga tao, iti na inget nga panagayat no saan tayo ay ayaten ni Apo Diyos. Idi pray kami di Wednesday, by the way, kakabsat ada midweek service tayo dito eh. You are all welcome. Umay tayo 6 o'clock, 6 to 7 lang dayjay. We worship and we pray. So, idi pray kami para iti dayto nga mandate. Ibagak kadakwada, okay, we have to pray. Nga dagiti tattao ket ma-receive da dayto, ket madadda ti burden pa nagkarkararag. Tano di mo kabailan nga ikararag, tay di pay na isalakan. Kasano nga ta, no awan gaget mo, ti pa nagkararag, hanganas ka nga rumwar ka. Wherever you are, you can pray at the comfort of your bedroom. But if we cannot even pray for them, we will not have the burden to go out and seek them. So nga, it starts, ayat niya po Diyos, the burden that He releases upon us. So, go now. Haan nga go later. Haan nga go next year. Now. The mandate is now. Kung tayo man, go now. Amen. Ibagam tabagim. Hamulay baga di kaabay mo ha. Go now, sika mismo, hangan tayo lang agi patulod, o sika mapan, amin tayo,
Amin tayo nga namati, daytoy ti mandate ni Apo Diyos kada tayo. Okay, let's have the next slide. Okay. The greatest, okay, missionary is the Lord Jesus Himself. Apay, pinanawan na iti trono na ti heaven, ket imay ito'y daga. Mismo isuna, He could have stayed in heaven and just rule from them. Ngem kayat na nga ipakita ti ayat na kadatayo. He left heaven, His throne, imay in-invade na iti lubong nga napnuan iti kinasipnget, napnuan ti kinadakes, napnuan ti managbasol, nga ket iti declaration tayo tatay from Romans, ay nga, we were enemies of God. Ngem adtoy nga imay iso na tapno i-reconcile na tayo. And you are here today kasi namati ka ni Apo Jesus. Inawat mo isuna, mamatik nga daka dito itatagaputan ng nangro na kadigid dyan na bayagen, nga makipagpag na ni Apo Jesus, gapong amin, taamom, in-acknowledge mo nga isulang pakaisalakanam. And you continue this journey with Him. Okay? So, the greatest missionary ni Apo Jesus, imay ito'y lubong, tapno i-reconcile na tayo. May kadwa, may next slide. Somewhat body came up with this, hang kung ako ka dito, binulod ko lang ko na, every believer is a missionary. Mamati ka kay ni Apo Jesus, misyonaryo ka nga rod. Okay? Because every lost soul is a mission field. Tunggal may sakada tayo, na inawat tayo ni Apo Jesus, inawat tayo may responsibilidad, nga saan tayo lang nga tagikwaen daytoy, ngem ket di missionary tayo met. Sa sino ti mission field tayo. Pastor, jak makapanjay Tacloban nag-mission, jak makapanjay Timor-Leste. In fact, the Church of Our Savior Singapore, agsapsapol, baka adda kayat na ita congregation nyo kung nanang mapan admission, ijay, maybe 2 years commitment, ijay Timor-Leste, iti Indonesia part na, yatay lalauan. Daydayain na yata ang part day. So, next year, we will go out for missions. Amen? Ti-target tayo ket Mindoro. Adan iti established nga church kan training ijay. Anything nga kabailan tayo nga, agisurot ubing, agikararag nan nanang, agkandak kasi mga mangyan tribes ijay. Adupay ti isurot ay kadakwada, no nurse ka, no doctor ka, no teacher ka, anybody they would take to go for the mission. So, amin nga, di pa na isalakan, DJ ti mission field tayo. So, sa sino iti familia tayo, iti di pa na isalakan. Sa sino kadig iti gagayem tayo, iti di pa na isalakan. They are our mission field. Praise God, hallelujah, maragsakan tayo para iti winter home cell, agbeber ti fruit, okay? We have elderly, senior citizens, all the way. How did you come, Doktora? Tricycle? Praise God! Agapuda. Palakpakan tayo ti Apo para itibiyag, dagiti taga-vintar, nga kabsa tayo. Nakatugaw da ito isango. They are all elderly. Senior citizens. And yet, haan nga rason, awametlugan tayo nga bukod, narigat ag-commute. They are here today, ore ag-tricycle da nga umay. Praise God! Amen! And the cell group there is bearing fruit. Many years, nagmulmula dalatag, sibsibog, kaslawang pa'y bunga na. But then, suddenly, they are here today. And of course, all the other cell groups we have, they are bearing fruit. Amen? The members are bringing, praise God. Sumarano, ngayon tayo kitain. Okay? Daytoy ti mandate kada tayo. Go now. Okay, basayan tayo. Iti Mark chapter 16:15, Ilocano, okay? Imbaga na kadakwada, apay babasit anak ko. Imbaga na kadakwada, ni Apo Jesus daytoy iti agsasao. Inkay iti entero alubong, ket ikasabayo tinaimbag adamag, kadagiti amin a parswa. Papanan tayo, entero alubong i-reach tayo, kanana. Ikasabaan niya't intay ibaga, so into mapan tayo, hanlang nga detay, uy, napintas sa sapatos mo, hanlang nga di pagsasaritaan. Uy, amom, ti latest fashion, tatahaan nga di dyan. Anak anot intay ibaga,
Han nga detay naimas tay kastoy nga luto. Mayat ti ag fellowship ngem haan tayo nga liplipatan nga ibaga pagsasaritaan no kwa tinaimbag adamag. Kadagiti sumagmamano nga parswa, kadagiti kayat mo lang iti amin a parswa. And I believe God is accelerating this. Ipapaalistonan with social media, with internet tatan, kasla awanen ti paset ti lubong nga haanen nga kabaelan nga i-reach iti good news. Gapo iti internet ket connected amin nga tataw. Even pinaka-remoten, mapangkakarida mabaryo, English speaking, dagiti ubingen. Ta timang mangegdameten, deta YouTube nga English, ma-amaze ka, nga adapay tuwangdan dagiti ubing. So the message na imbag nga damag, dito na imbag nga damag kitain tayo inton no kwa. Okay? So iti amin na parswa in English, basahin tayo di English na kunana sa jay. He said to them, "Go into all the world and preach the gospel to all creation, because whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned." So, DJ mandate tayo, ikasaba tayo, i-share tayo. Pastor, hanak met mga kasaba. Makita tayo tutunok wa, okay? Kasano kasimple na ibaga tayo. The weight, sumaruno kitan tayo. Kasanot kadagsen da ito'y nga assignment. Okay. Haan nga baring-baring, haan nga gagangay. It's a mandate from God. Kunana Ezekiel chapter 3 verse 18, although imbaga na dito iti propeta, but that was in the Old Testament. But now we have this burden, assignment. Okay, anat kunana. When I say to a wicked person, no ibaga ka no ni Apo Diyos iti managdakdakes nga tao, matay ka, gapu ka di basol na, ket sika, kunana, datayo nga tattao ti Apo. Haan lang nga di profetan nga nadutukan idi. In the Old Testament, God spoke through prophets. Aya, adadagitay, every generation, ada i-raise up na, nga leader, judge, prophet. But in our time, gaputanap, no tayo amin, asya sinuman nga imawat ka ni Apo Jesus, adakeng kwanan ti Holy Spirit, naitad keng kuana ti sao ti Apo, and Jesus said, "Go." Datayo amin, ket daytoy i-adapt tayo daytoy. Ibagbagan Apo Dios kada tayo hanlang kadidi propeta idi ngem iti amin nga namati, okay? Kunana, no ibagak iti managdakdakes nga matay ka, gapu iti basol na. Ket saan mo nga warnan isuda, you do not warn them or speak out. Ham mo man lang winarningan, ham mo man lang imbaga keng kuana nga madadahil day nga tao, gapu iti basol na sa ang agbabawi. Nuhaan mo nga i-dissuade isuda. When dete i-encourage mo, when ibagam nga panawam tadakes nga aramid mo. Not in an attacking way, okay, not in an attacking way. Ngem ket ikalikagom mo nga dahito nga tao, ket pagtalikodan na iti madi nga aramid na. Nuhantay ka no obraen day jay. Tapnoy may salakan da kunana, dayta nga dakes nga tao, ket matay to, gapu iti basol na. At nagbasol nga ro din na kaya ti agbasbasol lata. Ngem kunana, I will hold you accountable for their blood. Dawatek to kengka. I don't know kasano, I was researching, no kasano iti panang dawat na. I don't believe nga ma-disqualify tayo. Hantay ma-disqualify. Nga sumrek jay langit. Okay? But the responsibility, kada tayo, we don't want to have the guilt. Ni Apo Diyos ang mangted ti guilt. Or mangted ti conviction, hang condemnation, hang guilt. So, dakkel ti responsibilidad dagiti Christians. Amen? Agpili ka, na isalakan ka, ngem adda responsibilidad mo, or adda responsibilidad mo, ngem praise God ta na isalakan ka, when no, diya kayo detang responsibility. Ket di ka na isalakan. Okay? Tay parang ko nalatan, diya nga ron kay Kristiyano, kas namit gayam ka pigkarigat na, Kristiyano, nagadot pa-obra ni Apo Diyos. May mayat laengen, nga adot responsibilidad tayo, ngem na isalakan tayo. Amen? Kay kayat mo laengen, nga adot pa-obra ti Apo keng ka, ngem dagitoy ket, tinto, kasukat na ket ado nga korona tayo, ijay langit. Nga into no, mapantay sa jay makitan to, kunadan to may dakan ka, agyaman keng kakabsat, ta in-share mo kanyak, tinaimbag nga damag, ti panangisalakan.
nagsasarak tayo dito. Last week, kung kunami kadigiti na panan, may naki-wakan ni Pastor Daniel, ni Tatay Rudy, asawa ni Mami Daisy, nagkikita dan ni Pastor Brian, ni Tata Rudy, ni Pastor Daniel, Pastor Toti, kan amin digi dyan napapauna tayo. Nagkikita da nga tayo itatan, madaydayaw ti Apo. So, nadagsen da ito'y, haan nga tagtagilakain ni Apo Diyos. Gapong amin ta, kararwa ti pagsasaritaan. Uray pa'y kasunod kadakes ti tao. Ada J. Ezekiel, you can read the book of Ezekiel ko na. Haan nga kayat ni Apo Diyos nga madusa agnanayon digiti tattao. Ngem kayat nga uray kasunod kadakes ti tao ket agbabawi, umay agsubli ken ni Apo Diyos. Tada tayo met, amin tayo. Pastor, nalaglagan lat basol ko, so mas qualified akaan. Tinagbasol iti basit, ken nagbasol ti dakkel, ti nagbasol nga epimmatay, ken tinagbasol nga agchischismis, agpadadalang nga nagbasol. Nga malaksid ken ni Apo Jesus nga mangdalos iti darana, awan kada tayo iti maikari jay langit. So whether dakkel, basit, apart from the blood of Christ, pamakawan na, awan maikari kada tayo. But praise God. Kayat na may salakan tayo, and you are here today. And we have received this. Kat ko na i-share tayo dito. So that is the way. Next slide. Yeah. Jesus replied ko na yakin ni, iti John 3:3. Iti John chapter 3, ni Nicodemus, napanken ko na, kasano nga may salakan ti tao, kitimbaga ni Apo Jesus. Dito iti wait na. Haan lang nga nadagsen, God says, I will damagek to ken ka. Anat nangyari ti pamilyam nga di na isalakan. Anyat nangyari iti karubam nga di na isalakan. I don't know how God will do that. Okay, but kunana, adda kada tayo di burden. Ket idi imbaga ni Apo Jesus, all the more we need to share, apay. Imbaga ni Apo Jesus kada ito nga scholar. Scholar iso na itilinteg iti Hudyo. Kaya't amo na digitay kasanot panagdayaw, anat i-offer da, manong marcha iti ubraen da, amo da digitay linlinteg iti linteg ni Moses. Ngem din amo no kasanot pan nakaisalakan. Kaya't imbaga ni Apo Jesus ken kuana, very truly I tell you, ibagak ken ka ket pudno. No imbaga ni Apo Jesus and pudno, very truly, hanlang imbaga na, I tell you, hanlang imbaga nga I tell you. Truly, very, at the weight na di jay, ibagbaga ni Apos, emphasize na napateg da ito ibagak ken ka. No one can see the kingdom of God unless they are born again in the Spirit. Haan nga may salakan, haan nga makastrek iti pagarian ti Apo ti tao, malaksid no mai born in the Spirit. Kakabsat, haan nga amin, it's possible nga haan nga amin ag-church ket na born again. Hangagaputa, timaysa tayo kapag the preachings in the past nga, hangagaputa na ipan iti, na ipark iti lugan, iti car park, okay? Hangagapu ka madete may nga banag, it doesn't make you a car, gap lang tanay ipang ka iti kama car park, kaya, ngem ket di, hangagaputa na pangkan ijay simbaan, ket automatic nga, ada relasyon mo. You have to have a relationship, awatem ni Apos, and you surrender your life. Maborn again, haan nga, anat maborn again, impalubos mo nga ti Espiritu ti Diyos, iti agtignayan ken ka. Saanen nga tay kayat mo, saan nga tay panunot mo, ngem ket di surrendered life. The Holy Spirit isot mangidalan ti panagbiag mo. Addan iti tarigagay mo nga mangbasa ti sasao ti Apo, addan di umap-apoy nga reggat mo. You just want to follow. Kayat mo nga suruten ti panagbiag nga ibagbaga iti Biblia. Okay, mabalbaliwan tayo in the Spirit. That is the way. Malaksid no ti tao, ket mayanak nga mabalbaliwan, dayta nga tao, mapukaw to ti agnanayon. So gapo na nga kasapulan tay nga rod, nga ibaga dayto nga kinapudno, kadigiti tataw, masapul da ni Apo Jesus. Masapul da, babaen panangawat da ken ni Apo Jesus, nga kas inaramid tayo, we allow the Holy Spirit to born us, to give birth to us, mayanak tayo nga nabalbaliwan. Amen? Praise God. Kat no kitan tayo, tibiyag tayo di awampay ni Kristo, tibiyag tayo di hantay pa ag church kan tibiyag tayo tata. Makita't diferensya na?
Amen. Pudno? Amen. No siya sino ka idi sakbay nga inawat mo na po Jesus, ken siya sino katatan makita nga nagbalbaliw ka ket ti Holy Spirit ipatpatuloy na nga idaldalan na ka. Haanen nga tay bukod tayo nga pan nakaamoy ti Dios ngem babaen iti sasauna. Okay, otherwise haantay no ka na born again. Mabalin nga ag church mapapantay laeng or obrain tayo amin, then kasla tayo no kadetay tay perot amunat ibaga nga ibaga tay ibagam. Okay? I think nasorsoruan dakit I believe in Jesus. I believe in Jesus kono medyo perot. I love Jesus. I love Jesus kono medyo perot. Ngem na born again ba jay perot? Haan. So hangaga po ta tay ibaga. We sing the same song. I-confess tayo, but no haan nga ijay kaungan tayo, itinabalbaliwan, then maybe haan tayo nga nayanak nga nabalbaliwan. But praise God, as we come continually kat desiring Holy Spirit lapunusan nak, balbaliwan nak si kati agari, then you are born again. Amen. So that is the wait. Papan tayo, yeah, the urgency. Okay, ay basahin tayo lang. Okay, the wicked person, yeah. The urgency. How urgent is it? Okay ba nga, pastor? Next year pa lang. Tuno laing retard akon, pastor. Yeah, kasi ado pa yung braktata. Tuno mapadakkel ko ti apo ko, pastor. Apo Jesus. Tuno basbasit ti trabaho ko. Yeah, tuno adadot time ko. How urgent is it? Okay. Mapantayo kitain. Yeah. Ito data. Naalak iti international data. Iti research, census, okay. Kung nati data, duwa kano nga tao ti matmatay, iti sibubukel nga lubong every second. Dete kabayag ko nga nagsao, adot na tayen. Okay? World statistics, 2 deaths times 60 seconds, 120 per minute in the entire world. 120 nga natay, times 60 minutes, kasi ada 60 minutes in 120 seconds in 60 seconds in 1 minute, times 2 times 2 amin. Okay, kada minutos, okay yon 120. Kada hour, 7,200. Inton numalpas tayo ag service tata, addan manen natay, na inayon nga 7,200 nga tao all over the world. Times 24 hours, iti patnag agmalem 172,800 per day iti matmatay approximately iti lubong. Iti kada 30 days ti 1 month 5.1 million ti matmatay kada bulan. Okay? So let's Jay Suwarno anak ko slide. So approximately kunada 62 million deaths a year. The question, how many of them are without Jesus? Iti dagop dagitoy matmatay, 62 million all over the world. Adadamayan anak, adadamet matmatay. Okay? Mano ka dagitoy, iti awanan Jesus, awanan pan nakaisalakan. Inton hindi dimteng iti ipapatay da. Ket detang ket eternal without Christ, that is eternal separation from God. No, lately katong kanak sa ililiw kon sa pete anak ko dito marikriknak nga liday na daduma ako na kaya. So no adda dito liday tayo gapo iti separation tayo pagbiit nga separation gapo ta nagbakasyon da siguro kadigiti loved ones tayo, how much more the weight iti agnanayon, no turning back. Imbag pwede gijay na pauna tayo apagbiit lang separation tayo kasi we will be with them. Ngem dagijay nga rod matmatay nga awanan Jesus. Dagijay matmatay nga dida na awagan ni Apo Jesus gaputa didamet am mo. Okay? So that is the urgency now. 2 Corinthians chapter 6 verse 2 kunana, I tell you, now is the time of God's favor, now is the day of salvation. Tial daw ti pa nakaisalakan da haan nga into no next year, haan nga next month, haan nga next week. Now is the time of salvation. Nagadut postings tata iti matmatay. Ubing man nagtutubo. We continue to pray, Lord, hold it, oh God. Apo, i-delay mo, we pray, mahabol mi dagito nga karkararwa. We pray for the church to arise, release the burden.
Kuna tayo, tatan ti aldaw ti pan nakaisalakan. Kunain tayo, tatan ti aldaw ti pan nakaisalakan. Think of the people around you. Imbag kada tayo, nga dan Jesus na, adan eternal salvation na. Ngem kasano nga rod dagiti awanan. Okay? So, anya daytoy good news nga intayo ibaga. Okay? Amen. Kat amon ako madaytoy. Amen. If you're a Christian, you know it by heart. John chapter 3:16. John 3:16. Basahin tayo, amen. Kunan tayo. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Haantay lang ko maamu by recitation, by mouth, but by heart. O anyan, nga nakasal sa nga pasamak no ti tao maisina ken ni Apo Dios iti agnanayon. Ngem anyan nga nagragsak nga banag no ti tao inawat na ni Apo Jesus. Taday ta nga tao, siya sinuman kanong nga mamati, ti mamati agtulnog, okay? Hanga tay mamati laeng nga kastatay perot, kuna na mamati akken Jesus. Ngem ibagam ka DJ perot, ing agkararag kang rod. Ag-share ka ti gospel obraen na. Haan, kasi he's just parroting. But kada tayo nga nangawat ken ni Apo Jesus, we have believed in Him. Ket kuna na saan tayo nga madadael. Nga magbiag tayo iti agnanayon. And that is daytoy iti cry, daytoy iti sangit ti puso ni Apo Dios. Haan nga ti concern naket no napintas tabadom, praise God, He wants to bless us. Haan nga ti concern naket ni sakatay kalalatakan, kapipintasan, digijay parties or what, digitoy hanga digitoy ti concern iti langit. Yes, God wants us to be blessed, kayat na naplastar tayo met, amen? Ngem saan nga digijay priority ti langit. Pan nakaisalakan digiti awanhan pay Kristo. And I pray nga daytoy nga burden adda kada tayo. Ephesians chapter 2:8 and 9 kunana. Babaen laeng it is by grace, babaen laeng ti parabor nga naisalakan tayo, babaen ti pamati. Haan nga babaen ti bukbukod tayo nga pagi. Apay nasken nga ibaga tayo detoy. In the 90s, no evangelism kanan nga may palagip dagitoy. But I think manmanon ti Kristiyano nga mangibagbaga iti pada na nga tao. Kabsat, haan nga naimbag nga aramid ti pakaisalakanan. Ngem ket di ti grasya ni Apo Dios, di inaramid ni Apo Jesus isot pakaisalakanan, awatem by faith. Tapno awan pagpalanggwad tayo. Ket kas Kristiyano, gaputa na isalakan tayo, expected nga agaramid tayo ti na imbag. Haan nga agaramid na imbag, tapno maisalakan ka. No. Uray pa'y agaramid ka ti 100, 1,000 nga kinaimbag. Agenggana nga ni haan nga ni Apo Jesus ti mangdalus kada tayo. Di tinawid tayo nga basol at dantulat ta sinful nature tayo. Uri kasanod kasingpet mo, awan ni Kristo nga nangikat di jay, basol nga tinawid tayo. Haan tayo makwalify. Apay, adadamit other religions. Handa mamati ka na Apo Jesus, ngem nasaysaya at pa'y ti aramid ang hemda tayo. Nudad duma. At the other religions, handa mamati ka na Apo Jesus. Sa balit di Diyos anda, ngem no mang tedda iti tulong iti sabsabali, nagagaget da pa, ag mission da, when adot sacrifices da. Kasi they believe nga by sacrificing, isot pa kaisalakanan da. Ngem haan nga ti sakripisyo tayo't mangisalakan kada tayo. Jay sakripisyo ni Apo Jesus, di jay iti nangisalakan, iti entero nga lubong. Ket gaputa inawat tayo dayto, ididimawat tayo pamakawan, ket napakawan tayo, expected, amin nga Kristiyano, agaramid tinaimbag. Amen? Hantayon nga agbiagkas di dati. No Kristiyano ka, responsible at expected kada tayo ti agaramid tinaimbag. Saan nga tapno pangisalakanen ngem bunga as a fruit. Anak ko na Apo Jesus, show your fruits in keeping with your righteousness. Ipakitam ti bunga iti biag mo nga naisalakan. Tapno iti kasta, sikat makita ti tao nga, makita da ni Kristo ken ka. Otherwise, into na mga saba tayo, into na iti i-share, nga itad mo tabiyag mo ken ni Apo is may salakan ka, kasano nga mamati da, ket kaslamit hang ka na isalakan, gayem. I-preach mo kanya, nga maisalakan ak no ay watak ni Apo Jesus, nga mapisi ka, kaslamit hang ka na isalakan. But praise God,
by the Holy Spirit in us, tulungan na tayo nga agbalin nga kalanglangapay ni Apo Jesus. Amen? Praise God. Haan nga babayan tibukod tayo nga pigsa. Last 3 slides, okay? Here I am, Lord. Send me. Dito ko mga ruti prayer tayo tata. Tunggal may sa kada tayo, dito ti prayer tayo. Apo usaren na nga mangibagati na imbag nga damag. Pastor, di umanay, di karkararag kulatan, anat ko na. Upan tayo kitain, i Romans chapter 10, verses 14 to 15. How can they call? Kasano nga awagan da, DJ saan da nga pinati? Kasano nga umawag da kini Apo Jesus, no di da mamati kini Apo Jesus? Kasano nga mamati da, kadayjay di da nangigan? Kasano nga mamati da kani Apo Jesus, no awa, di damit nang nangigan, may panggep ken kwa na. And how can they hear without someone mangiburay kadakwada? Kasano nga mangigan da din na yung bangadamag, no awan met iti mangibaga kadakwada? And how can anyone preach unless they are sent? Bagbaga ni Apo Diyos kada tayo, amin tayo, ibabaon na tayo. Go now. Haan nga para pastor, haan nga para leader laeng, haan nga para kadetay 3 years nga Christian laeng. In fact, no dete ka honeymoon stage mo kani Apo Jesus nga inawat mo ket nagragsak sabsabali Apo ti ragsak ti pusok itan nga inawat ka. Kaapoy na ti jay. Kaapoy naman wenno nabayag tayon. Amin tayo. Naikan kadaytoy nga mandato nga mangiburay. Amen. So ibagtatangal daw I pray the conviction nga para ting sumagmamano, ngayon para tunggal amin nga namati, daytoy nga mandato, nga mapantayo. So how can they call? Kasano nga mamati da, no di damet na amam mo, yeah? Kasano nga umawag da, no di damet na namati, kasano nga mamati da, no di damet na amam mo, di da pa'y nangigan, kasano nga mangiganda, no awang mangibaga kadakwada. Kat datayo tata, ti prayer tayo ko, my Lord, here I am, send me. Narigat ba? The Holy Spirit is in us. No at the burden tayo. No mapanunod tayo ti eternal nga suffering danto iti impyerno. Matignay ko matipuso tayo. Not only because kakaasi danto, but because we love God, we want to follow and obey God. Amen? Gaput ay ayaten tayo, dahito Diyos nga nangisalakan kada tayo, ket iso iti cry, iso ti sangit ti puso na, Lord, use me. Maimay-may sa kumati puso, ken ka. Gaput, nagdakkel ti naramidam, insalakanak, o Diyos, insalakanak. So iti dahito nga bigat kakabsat, atong galmay sa kada tayo, we have this tract, okay? Nagsimple dahito, Pastor, jakamot mga saba, everybody open. Open your tract, okay? No, tirwar na, ket gift. Ibagayon to lang. You can do this in 3 minutes, okay? No, agdardaras chay tao. Ay dali, oray no naka-grocery, I bring. Okay? No, adag sa sarita nga dicer, I just briefly, okay? Give it to them, no, agdardaras da, ket makita to basbasain da. Or if you have time, just a few minutes, sadan to basain, and then you pray for the person, Lord, agtimek ka, into no basahin na. Don't forget about them, or ito no maturog ka man, remember them. DJ inikak, Lord, iti track. Speak to them. Pastor Beth has testified before. Track, nga naited keng kwa na, love story ni Apo Diyos, love letter, isot na kaisalakanan na. Do not underestimate. Ikararagan tayo digitoy, pag-pray tayo met digijay, taong ing kayo i-share. Okay? So, the greatest gift, lukatan tayo hang kwarta, haan nga, bahay ti kadakkelan nga sagot kabsat. Mapukaw to digita. Praise God for good houses. Amen. Praise God if God has blessed you. And I pray that God will continue to bless you. But do not neglect the greatest gift. Nalukatan tayo, nakapansadyay, nga ti tao, ket naaramid iti righteousness kalanglangan ni Apo Diyos. Okay? We were made in the true likeness of Christ and in His righteousness and holiness. Ana jay langan ni Apo Diyos, anak ka din ni Apo Diyos, nalinteg ken nasantuan. So ti tao, amin nga tao, nabukel, ti prinano ni Apo Diyos, idi inaramid na ti tao, agbalinda nga, nalinteg, ti aramid da, panagbiag da, ken nasantuan da. Ngem, anat napasamak. So originally amin tayo,
righteous and holy. Ngem anyat na pasamak. Lukatan tayo, DJ page, and left tayo. Usually, nagbuklat ka, left di ba? Lukatan, yan. Makita, so ti tao, may sa, da ni Apo Diyos, men and God, ag kalanglangada iti, righteousness and holiness. Ngem, imay iti, basol, pinagsina na, ti tao ken ti Diyos. Gapong amin, takunan iti Romans 3:23, amin ket nagbasol, ket naten nagmanipod, nayadayo. Hanen nga yan natop iti gloria ni Apo Diyos. Ken, gapu iti basol, amin tayo, matay tayo. For the wages of sin is death. Amin nagbasol, matay tayo nga rod, nga agnanayon, kuma. But praise God, anat karina. Okay, now you flip the other side. No, ti basol pinagsina na tayo, insina na tayo ti Diyos, ti cross, ti sakripisyo ni Apo Jesus, nakimbababan jay sin. Ayan, gapo ti basol tayo na i-cross ni Apo Jesus, pinarmek nan ti basol. Ket ti sagot ti Diyos, ket biag nga agnanayon, babaen ka ni Apo Jesus. So, praise God. Tondo ko ni bagayon ton. Okay, you pray with, gapo ka di jay, i-close mo manen, na-reconcile manen, may sa manen ti tao, ken ti Diyos, and at the end, at the prayer, if they don't know how to pray, just pray with them, okay? And kunana, Heavenly Father, I acknowledge that, I acknowledge that separation between you and me, okay? Gapo iti basol. So, basahin nyo doon ko detoy, okay? How much time? Okay, we have 2 minutes, okay? Why don't we just, baka di kay Pepulos nakailid ti somebody, ti sinner's prayer, let's just read together. You can read this, ada kopyam to, ada kopyam medyo tao, we'll print some more, okay? Basahin tayo dito, suggested prayer para kadayjay umawat. Kuna tayo, go. Heavenly Father, I acknowledge that the separation between us is because of my sin. I confess that I have sinned and have fallen short of your glory. I thank you that you sent your Son, Jesus Christ, to pay for the penalty of my sin. I believe that He died on the cross for me. I believe that you raised Him from the dead. I am sorry for my sins, and I ask you to forgive and cleanse me. I want to turn away from everything the Bible calls sin, and receive Jesus Christ as my Lord, Savior, and Master. Help me to love, serve, and obey you for the rest of my life. In Jesus' name, amen. And then invite them to church. Tapno agroda. Okay? Tumakder tayo amin kakabsat. I want you to hold this. We're gonna pray for this tract that it will be anointed by God. Ni Apo Diyos, punusem Apo, and datayo met. Okay. Mommy, it's okay. You can sit down. Okay. It's okay, Mommy. You can sit down. God bless you. Praise God. Hallelujah. Agkidam tayo kakabsat, I want you to think, sa sino iti-target mo nga ikan ka daytoy. Now, today, this week, not next week, baka, dayjay nga tao, dinanto, awan tong tiyempo na. It could be a vendor, it could be a classmate, it could be a neighbor, it could be, digitay kadwa tayo iti balay, kasambahay, gardener, yan ta capital, guard ijay bangko, detay paborito nga paggatangan itinateng. Pray for them, and pray nga inton i-share mo daytoy. Siya sinuman dayta nga tao, ket nakalukhaten ti puso na. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Father, we thank you. Agyamang kami ti panakisalakan nga impaay mo kada kami. Anyan nga sa no aging gana ko matatakit na ilunod kami ket impyerno, O Lord, ti pagtarusan mi ken awan ti relasyon mi ken ka. Agyamang kami that you have adopted us as your children, O God. And now that we are one with you, da kami nagbalin anak mo, babaen iti sakripisyo ni Apo Jesus na i-reconcile kami ken ka. Father, we pray, O God, here we are, send us. Kuna iti mandatom, mapan kayo. And today is the day of salvation. Not next year, not later, O God. Maybe at datata, adaton no kwa, mapanda JSM, mapanda ag lunch as families, O God, or anything. Lord, put the burden in our hearts, O God.
Put the burden in our hearts to share to someone. With the 62 million nga matmatay yearly, we don't know how many of them are going to eternal separation from you. But God, I pray, release, O God, release upon our hearts, O God, the burden, the dagsen nga mapan mangi-share. With this track, we commit this track to you. Kanak apo ti conviction. Nga haanak agtal na, ginggan na ma-share ko dahito nga track. It is somebody. And pray with them. Prepare those people. Sa ganam dili nga tattaong umawat to kada ito nga track, O God. Holy Spirit, agtignay ka. Ket na imbag to nga damag ti manggigan mi ako nada. O anyan nga nagragsak itan nga adda kanyak ni Apo Jesus. Kunadan to. Draw the people to you through your church. Yes, idet mo tattao ken ka dagiti di pay na isalakan babaen kada kaming anak mo, O God. Today is the day. Not next year, not later. Today is the day, O God. Thank you for your anointing, Holy Spirit. You are with us. Kabailan mi aramidan daytoy for your glory. We love you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. God bless you and use this. Amen. Praise God.